tutorial kung paano mag-topping, guys. Ito lang yun. Ganito. Yan. Una, by step, kada mo gumanito. Tapos, ganito mo yung paa mo. Ay, ganito mo yung uso mo. Ano yan? Pag ganun mo, ganyan. Kasi, ganyan. Tapos, pag ganun mo, sabay. Pag ganun mo, yan. Diba? Pagkatapos may ganun, gumanon ka. Yan, dito. Ganito. Tapos sabay, ganyan. Kasi, tapos hindi dapat ipagpagdikit yung paa konti. Yan. Tapos nun, eto na next. Pag ganito na, ganon mo na. Dati din ganito. Ganon. I-training mo muna ganito. Ganito. Tapos ganito. Tapos ipag. Ganon. Ganito, ganon mo lang. Ganon. Tapos ganon. Sabay biglang ganon, tingnan mo. Ganon, diba? Tapos next, dive. Ganon. Ganon. May pag-ganon. Tapos may pag-ganon. Ganon. Ganon. Kaya ganon na lang. Nasabay ganon. Dive ka na agad. Yes, itabi ka nga dyan. Ito. Ganon, diba? Kaya ganon yun. Tapos, bimpa mo nahulog. Diba? Na, ganito, tutorial. Ganyan. Next step, ganyan, ganyan. Tapos, ganyan. Diba? Next, ganyan. O kaya ganito. Aba? Ano ba yan? Paharang-harang. Nagtututorial eh. Harang-harang eh. Guys, pa-epal kasi ito eh. Guys, ganyan eh. Ganyan, diba? Stand, ganyan. Ay, na lang. Stand with the V. Nakalang nyo ganon. Ano? Tagputa. Kasi maganda dito. Sana ba yun? Lang guys ha. Pa-epal kasi yung aso niya. Yan, ganyan, yan. Yan. Diba? Ganito, ganito. Sabi ganun. Naku, wait lang. Meron dumating na parcel na yan? Meron. Ito. Abukol, mama. Bata sa inyo. Una, ganito. By step, ganyan. Tapos, ganun ito. Yan. May parcel yan ha? Marami. Tapos, Hindi, hindi yan. Ilan yan? Apat? ganyan lang. Pagka ganun nyo, Ilan yan? apat. Kay Lola. Diba? Paano may dumating parcel? Ewan ko kanina. Sabi mo kanina may dumating. Tapos sumasagot ka, wala. Di mo naman pala alam. Ayun, yung dumating daw. Pinakaraan pa yun ha? Ay, kinarandyan. Ganun lang ka-basic. Lagi. Oo, diba? Laging ganito. Blah, blah, blah. Pakatang ka tas third ko. Mas meron pa ganito yun. Kabila pala yun. Ba? Sige mo to. Mamaya, puro pasaka na. Diba? Galing mo. Say bye-bye guys. Bye-bye.